Thank you. Hello. Hello Tina April, Liani. Hello Iva. Hello Putri Widi. Hello Ica Ramadhani. Halo Teteh. Halo Teteh. Hello Nupus. Hello, it's Aulistia. Hello Azzahrahimi. Hello everyone. Hello Miss. Oke. Halo Farah, sudah Halo, bisa Miss. terdengar? Kedengaran nggak suara saya? Ya, kedengaran Still Miss. having. Oke, good. Oke. Wait. Oke. Sebentar ya, saya perbaiki posisi kameranya dulu. Baik, Miss. Oke. No, doesn't working. Okay, that's fine. Dan oke, kalau ini jelas? Okay, then I will open this meeting. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Waalaikumsalam. Hello, Hai. Miss Aira. Hai. Hello. Hello, Hai, all Farah. of the participants. Hello, Miss. Hello, all of the participants here. Okay. I'm Farah as the moderator for today's meeting. Before we start, let me introduce our speaker today. So, we know that her name is Miss Haira Rizka. She was graduated from University of Yogyakarta in 2008 until 2012, and she took her master degree in University of Gadjah Mada in 2010 until 2014. And he got Fulbright grantee in 2012, and she got a scholarship for her undergraduate from academic degree from 2008 until 2012. Okay. And she gets scholarship from her master degree from academic degree from 2013 until 2015. Okay, we move on. So for the first question, this may be a question for all of the participants here. So, Miss, can you share to us how you improve your English ability when you were a university student? Okay, so thank you very much for having me in, Farah. Well, before I answer the questions, I'd like to say hi, everyone. Thank you for attending the show today.
Well, I actually going to share several experience that I had when I was a student. So because I I was a student of English literature, meaning that we actually we actually did not learn English. What we did learn is literature, also linguistics and also translation. So bear in mind when you guys are now learning or you guys are now studying in TBI, it doesn't mean that you are now studying English because, well, basically you don't have any problem with English. If you still are competing with the English or might be you still have several problems with the English, then you should actually solve the problem by yourself because what you're going to do now is like learning phonology, morphosyntax, then pragmatics, semantics. Also, you guys are learning drama or might be like innovations for teaching and so on. So first of all, you must understand that you actually must like okay solve all the problems that you have in it with your English. When I was a student, well, my first semester was so dynamic. Why? Because each week we must read a novel. Okay, one particular what's it? Yeah, study then has one particular assignment. So we usually one novel for every single week. Well, the first semester is like a simplified novel. It's the easy one. Then after reading the novel, we like report it. We reported what we have read before. Then the second one, on the second semester, we also read the novel. But this is like the original novel. So the original novel is like the classical novel with very dynamic words. We sometimes do not know several words. Like, okay, nowadays we use the word you, but in classical novel we don't use you instead of though. Thou, the, okay, word, and it's quite challenging. You know what? Because the structures are also different. So because the structures are different, so sometimes like the writer doesn't directly say she is beautiful, but okay, she might say beautiful is she. So yeah, the structure is quite different. Well, because my major is linguistics, sorry, literature, then I did literature, culture, British culture, American culture, Australian culture that relates to the novels. Also, we did learn like cinematography, how that actually movie brings meaning to the people, and that's really amazing. We did also learn like poetry, stylistics also, because this is like the core main idea of the culture. We did also learn like the philosophy, and all those books are in English. Then after that, when I was in semester 5, well, I did take a concentration. So it was divided into three concentrations: literature, linguistics, and translations. Then I took linguistics because for me linguistics is easier than the other concentrations. Yeah, I love linguistics because linguistics is the easiest one rather than translations or than literature. Though when I finally decided to take English literature, I dreamt to be a translator, but then okay, I think being a translator is not dynamic. I mean, it's
not really interesting. But then now I'm now becoming a translator somehow. Uh, when I was in university, I did learn English with my friend. So we did learn like how to develop your pronunciations, then how to improve your vocabulary, how to get more knowledge from like the culture. So when you learn language, you must also learn their culture. Why? Because if you don't understand their culture, so you could not speak just as native speakers speak. So you must learn their culture. Okay, let's say for example when British or when American they talk about something, they don't greet people with hi Farah, where are you going? No, that's not a question. So just like, okay, that's not your business. They will answer such a way. So might be you could just say, okay, hi Farah, how's it going? Or then way, such a way. Okay, Miss. Those are the ways. Those are the ways to greet people, like to say hello and so on. Well, that's different. We need to learn the culture because our cultures are totally different. However, because I was in a very old time, I mean like 2008 to 2012, the access to internet was not massive. So yeah, I was quite difficult to access the internet. Nowadays, you guys have so many sources in the internet, so you could find everything that you want. You could learn everything that you want on the internet, even your mobile phone, your hands, or like the sources of the knowledge are on your hand, right? So I usually went to the library, the university library, to access several books, or maybe I go to the internet center for the student just to access the internet because in 2008 to 2012 internet access was not massive. Even I did have I used my first uh, WhatsApp on 2012, and it was like something very new for many Indonesians. Yeah, so that's it. hmm That's it, Farah. Okay, Miss. Right. Okay. Oh, that's very interesting story, but I think it's very challenging. More challenging Yeah, than my exactly. experience. Right, exactly. Yeah, because it was quite challenging because let's say when I need to find a book, then okay, I must go to the library or might be go to the internet center, right? But nowadays, you guys do not have those barriers. Everything that you want to find is on your head, meaning that okay, Mhm. when your teacher uh, was working so hard, now you didn't work that hard because everything is on your head, right? hmm That's So, that's Miss, quite challenging. we want to know this. Pardon me? So, Miss, uh, we want to know this specifically about English. So, what hmm are skills that we have to learn to improve our English ability? Okay. Um, so there are so many skills before before you guys decide I want to learn this. Okay, I want to master this. Then you must decide what is your purpose first. Like the the biggest goal of your learning English is okay. Like you guys must have TOEFL score, ITP score, or IELTS score. Well, this is like the final goal of your learning. So bear in mind later on when you have been working in English, then for like couple of years, well, finally
you must understand, okay, in the end, I must have TOEFL score. So the way you can like achieve the best score for the TOEFL is by mastering the English. Well, there are several things that you could actually do to master your English. First, you guys must understand that first you must like actually master the vocabulary. This is ultimate. This is very important. So you could not like bargain. Okay, I don't like vocabulary. I don't like improving my vocabulary. Well, that's gonna be like useless when you say such a sentence, because you could speak, you could read, you could write if your vocabulary is a lot, right? So, well, mau tidak mau, kamu harus improve vocabulary. What I did in the past, even right now, is that when I read several journal or new novels, then I got new vocabulary. What I did was I always like write it down on a small piece of paper, or might be you could just like write in on your on your laptop or on your book. So just to make sure that one day when you then get the questions, you could actually answer the questions again, or you could look up the words that you have right before. Second, the most important one is like learn the pronunciation. This is also important. Most of the students, they ignore pronunciation class or lesson. They just speak. They don't even understand how to pronounce several words correctly. But in fact, it's very important, because the way you speak English in not appropriate way will actually then, you will produce different meaning. So if the meaning is different, then while people might not understand what you're saying. So yeah, learning pronunciations is very important. The third one is learning grammar structure is also important, because we are academicians, so our English should be grammatically correct. Do not say she go to school. Okay, well, yeah, for speaking that's fine, but then for writing, well, it's a bit yeah, it's not permissible, I guess. Listening also important. Then try to listen a lot, because if you listen a lot, then you guys will understand a lot. Reading, most of the students do not like read, so you could actually like read from many sources like from the internet, novels, or any sources that you actually like. So just to make sure that you will improve the reading. Speaking, try to find the best way to speak, because Farah, you usually find the situations in which that you have so many ideas on your mind, but you do not know how to express the words in English or how to speak them all. Do you have such an experience when you have so many ideas, but ini mau ngomongnya gimana ya, kayak gitu-gitu. Pernah nggak? Right. Well, this is usually it occurs because we don't try to speak. So try to speak, try to involve in the speaking as many as possible. Nanti akan saya beri beberapa tips, atau misalnya aplikasi apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Okay, reading, speaking, and the last one is writing. Writing is like the final skill that you guys must have. Mungkin ada beberapa dari kalian yang saya nggak pengen miss jadi guru, saya nggak pengen miss ngajar kayak gitu. Saya pengennya kerja di kantoran. Kalau kalian misalnya pengen kerja di kantoran, berarti bahasa Inggris kamu itu harus jauh lebih canggih daripada guru-guru. Why? Because
kalau kerja di kantor itu berarti dia meminta kemampuan bahasa Inggrisnya itu jauh lebih bagus loh, jauh lebih profesional. Dan terutama di bidang misalnya writing, speaking, reading juga sih, listening also. Jadi kamu harus lebih siap dengan semua challenges-nya kalau memang you guys want to work in a company, for example, you do not want to be a teacher. Jadi harus jauh lebih canggih lagi, karena akan jauh lebih dynamic. Pressure-nya juga akan jauh lebih dynamic. So, semua tadi yang saya bilang ada vocab, pronunciation, grammar, listening, reading, speaking, dan sampai terakhir itu writing. So, you guys must learn those all. Harus semuanya dipelajari dan kemampuan tadi itu harus terintegrasi. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Oke, saya sukanya grammar, saya cuma mau belajar grammar aja. Nggak mau belajar yang lain. Nggak bisa. Kamu nggak suka listening. Well, willy-nilly you guys must learn listening. Harus bisa listeningnya. Karena kan kita nantinya akan berkomunikasi sama bule kan. Kalau listening kamu jelek, okay, pardon me sir, can you repeat it? Aduh, ini gara-gara nggak sering listening nih, jadi kita nggak paham dia ngomong apa. Gitu. So, jenis kemampuan itu semuanya harus kamu pelajari, harus strateginya adalah sering-sering baca sih. Sering baca, well, from any sources. Boleh dari, kalau misalnya suka baca Wattpad ya, boleh sekali. Bacalah yang berbahasa Inggris, novel-novel yang entertaining. Karena I do believe kalau misal kalian disuruh bacanya kayak jurnal kayak gitu, kan. Jadi biar nggak mabok, baca jurnal. Oke, baca yang ringan-ringan deh, kayak misalnya atau baca-baca misalnya status-status yang berbahasa Inggris kayak gitu. Celebrities, kemudian kamu belajar dari situ, nggak masalah sama sekali. Terus watch a lot, membantu meningkatkan listening kita, kemudian vocab kita juga akan terbantu sih. You know what, I did watch Keeping Up with the Kardashian very often, meskipun sebenarnya banyak orang Amerika yang bilang acara Keeping Up with the Kardashians itu adalah acara sampah, katanya kayak gitu. Jadi kayak apa sih, nonton sesuatu yang ngapain sih, nggak berfaedah banget menonton keluarga plastik, mereka bilang kayak gitu, karena semuanya kan dia operasi plastik, kecuali siapa? Bukan, adiknya Kylie, Hailey ya, lupa saya, adiknya Kylie Jenner. Nah, well, itu karena tentang reality show, tentang their daily life. What I did learn from them is the way they talk, the way they pronounce words in English. Jadi yang saya pelajari cuma itu aja. Saya nonton karena memang saya pengen belajar pronunciations-nya American itu seperti apa. Well, that's fine. Kalau ternyata saya nontonnya Keeping Up with the Kardashians. Kalau di Indonesia, Keeping Up with the Kardashians itu kayak apa sih? Keluarga Raffi Ahmad kayak gitu-gitu. Itu ya untuk orang. Ya, nah mungkin kalau untuk orang Indonesia, ngapain sih nonton kayak gitu? Buat apa coba kayak gitu? Nah, iya seperti itu. Ngapain coba nonton Keeping Up with the Kardashians? Tapi I did learn a lot from the show, karena di show tersebut ini sih bahasa Inggrisnya itu sangat-sangat American banget, terutama sangat LA sekali, sangat Los Angeles banget gitu. Jadi saya belajar dari situ. Watch a lot. Atau misal kamu nggak suka nonton reality show, kalian bisa deh nonton misalnya anything like traveling. Beberapa vlog kan banyak ya YouTuber tentang traveling, Drew Binsky atau misalnya Nash Daily dan sebagainya lah. Apapun yang kalian suka, itu juga bisa nanti improve your speaking, your listening, also your vocabulary. Dan in the end will also improve your speaking. Or you guys may also like watch movies a lot, itu juga nggak masalah. Nonton movie banyak-banyak. Farah setiap hari nonton terus, ngapain sih? Nah, ini bilang aja lagi belajar bahasa Inggris.
Tapi belajarnya adalah dengan cara yang sangat entertaining. Tadi nonton itu kan entertaining sekali. Saya suka banget nonton Gotham City. Jadi dulu nonton Gotham City yang dari pokoknya dari season pertama sampai udah tamat, dari si Bruce Wayne-nya masih kecil, pertama kali dia bapak ibunya dibunuh, sampai akhirnya Bruce Wayne-nya itu pergi ke suatu tempat menimba ilmu, balik-balik dia sudah menjadi Batman. Dan dari situ itu kan banyak banget beberapa episode gitulah. Dari situ tuh what I did is like cara pronunciations mereka, kemudian mereka menggunakan beberapa kosakata yang formal, very formal, like okay, they don't say I'm so nervous, tapi okay, I'm a bit jittery. Oh ternyata jittery apaan sih, sambil nonton kadang kita nggak paham ya, what is jittery, terus saya cari, oh jittery ternyata nervous, oh berarti nonton itu juga sangat membantu sekali. Listen a lot, also kalian harus sering-sering mendengarkan. Banyak sekarang udah sangat mudah banget kalian mencari informations like okay, kalau pengen listen boleh dengan ada banyak podcast ya, atau misalnya tadi while watching you guys are also listen. Ada banyak podcast atau listening from the music, meskipun kalau misalnya listening from the music it's less effective, I might say it's less effective. Pronunciations-nya adalah pronunciations yang sudah untuk nyanyi, jadi kadang sudah sedikit dirubah-rubah, right, terus sesuai dengan rhythm kan, dan banyak juga yang disingkat-singkat gitu. Kalau misalnya pengen bahasa ya, tapi tidak masalah juga sih kalau okay, I like listening to the music, boleh. Though it's less effective kalau menurut saya. Talk, ngobrol juga penting dengan teman. Kalian sering-sering deh webinaran, tapi okay, kita discuss apapun in English. Kayak misal sekarang kita kan sebenarnya cuma cerita, ngobrol, sharing, but it should be in English misalnya gitu. Or you guys might have okay, Gimitan atau misalnya WhatsApp conference gitu, cerita entah apapun, ngegosip apapun, tapi dalam English. Well, this is just to train your English speaking, misalnya gitu. Farah, you know what? I don't like those guys, misalnya gitu. Itu boleh kalian ngegosip, tapi ya ngegosipnya tuh pakai bahasa Inggris. Gitu. It just will improve your speaking. Meskipun ada aplikasi yang namanya, banyak sih aplikasi, salah satunya itu namanya Hello Talk. Nanti saya share deh. Hello Talk itu jadi aplikasi yang bisa kalian pakai, terus nanti kamu bisa ketemu dengan orang lain dan nanti bisa ngobrol. Jadi dengan pembelajar. Memang aplikasi ini itu didesain untuk mempertemukan orang-orang yang belajar bahasa dari seluruh negara. Playing also would be like one of the significant ways to learn English. Kalian boleh sekali sering main games. Apalagi banyak sekarang kan games tentang pembelajaran bahasa Inggris to improve your vocab, listening and speaking, ada banyak sekali. Itu boleh banget dipakai. Gitu. Ya, that's it. Gitu, Farah. Okay. Jadi untuk improve English, we can watching television, film, movie, or sure. Gaming. Definitely. Ya, Definitely. Buat yang nonton drama bisa subtitlenya pakai bahasa Inggris gitu ya, Miss. Definitely. Iya, betul. Nonton drama subtitlenya coba dengan menggunakan bahasa Inggris. Terus kalau misalnya kalian like okay, saya kok nggak paham ini maksudnya apa ya, boleh sambil kamu cari di kamus atau kamu tulis dulu aja, dicatat dulu aja, nanti kalau udah selesai nontonnya kemudian consult your dictionary to open, kira-kira tadi artinya apa ya. Saya dulu juga gitu nonton, apa sih artinya, oh ternyata ini, jadi tahu gitu. Jangan ketika kalian menemukan kata baru then you just ignore it, you don't know what does it mean,
dan kamu nggak nambah kosakatanya. Itu sayang banget, sayang banget. Okay. Yes. So Miss, today is technology era. So we want to know what technology that can use to support our English learning. Oke, ini kelihatan nggak ya? Oh, sebentar. So I'm going to show you beberapa aplikasi yang bisa dipakai. Sebentar. Can you guys see this? Kelihatan nggak sih? Can you see this, para? Yes, Miss. But ya, but sepertinya kelihatan harus memakai kamera belakang, Miss. Soalnya pakai kamera depan kan, jadi tulisannya. Oh really? Kalau ini, what about this? Can you read this? Belum ya? Sebenarnya bisa, Miss, cuman tulisannya tuh kebalik karena pakai kamera depan. Oh gitu. Oke, sebentar. Jadi ada, so I'm going to show you. Wait. Ini, ini ya. So ada beberapa applications yang bisa kalian pakai untuk belajar bahasa Inggris. Karena I'm sure kalian lebih suka belajar dengan menggunakan HP, dengan menggunakan teknologi, karena itu jauh lebih like entertaining. Yang pertama, kamu bisa di HP, kalian bisa download Duolingo. So the best all-rounder. Jadi memang dia udah didesain untuk semua kemampuan berbahasa Inggris, untuk semua orang. Jadi dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kalau misalnya kamu masih beginner, atau misalnya advance, atau misalnya intermediate, nanti boleh sekali. Bisa pakai Duolingo. The next one is Quiz Your English. Itu biasanya untuk the best for exam preparations. Dia lebih lebih serius gitu, Quiz Your English. Dan dia lebih sering tes tentang kemampuan bahasa Inggris di vocab gitu. Lalu ada British Council. The British Council itu lebih for grammar. Nggak ada salahnya juga kalian mempelajari grammar, dan memang harus grammatically correct karena kan tujuan kalian berbahasa Inggris itu adalah for academician. So grammarnya memang harus betul. Lalu ada 6,000 words, itu buat vocab. Bilingual for reading. Kali-kali coba deh pahami belajar reading dari misalnya tadi ada games ini. Kemudian Hello Talk, the best for speaking. Jadi kalau Hello Talk itu dia aplikasi buat nemuin partner ngobrol. So, jadi misalnya gini, di Hello Talk itu, while I'm Indonesian, I'm also learning English. Jadi nanti di akun saya bilang, I'm studying English, but if you want to learn bahasa Indonesia, then you can talk to me, kayak gitu. Jadi nanti kayaknya di situ kan kalau ada yang ketemu sama kita, terus maksudnya di ini ya, ada yang melihat kita, nanti dia bisa ngobrol. Let's say mereka belajar bahasa Indonesia dari saya, dan saya belajar bahasa Inggris dari mereka. Dan itu sebenarnya sama sih kayak di Facebook gitu. Cuman hanya orang-orang yang pengen belajar bahasa aja. Gitu. Hello Talk itu untuk menemukan speaking partner. Karena mungkin sense-nya agak berbeda ya kalau misal kita ngobrol bahasa Inggris dengan orang Indonesia, dengan kita ngobrol bahasa Inggris dengan orang asing. Meskipun orang asingnya juga sama kayak kita, nggak bisa bahasa Inggris juga. Tapi sense-nya agak beda sih. Kalian boleh deh nanti download Hello Talk. Lalu ada Grammarly. Grammarly itu ya the best for writing. Biasakan, teman-teman kalau misalnya setelah selesai bikin paper, writing, itu jangan udah selesai begitu saja. Tapi papernya itu sebelum disubmit, ya meskipun submitnya itu udah mepet-mepet deadline ya, kalau bisa kamu harus punya waktu untuk kemudian
papernya itu dicek dulu di Grammarly, dicek lagi, barangkali banyak kesalahan. Dan Grammarly is very very helpful. Saya pasti setelah kalau kerja akan selalu menulis, pasti consult Grammarly dulu. Ini barangkali tadi ada yang salah. BBC Learning English itu juga penting sekali. Babbel, Fluent.U untuk melihat pronunciations kita udah oke atau belum. Terus ada lagi Memrise. Itu untuk banyak beberapa skills dalam bahasa Inggris. Meskipun kebanyakan tentang kosakata. Gitu. So 11 apps ini 11-11-nya kalau memang HP-nya muat ya, storage-nya boleh banget loh kamu download semua terus buat belajar semua. Karena well I believe kalian akan jauh lebih suka learning English dengan menggunakan app daripada kamu belajar bahasa Inggris yang kayak dari jurnal atau misalnya or might be you guys learn English from novel. Well, it's quite boring, I guess. Itu Farah. Oke. Ya, buat kalian yang mungkin kalau baca jurnal langsung ngantuk gitu kan, yang berbahasa Inggris atau novel yang berbahasa Inggris. Nggak cuman ngantuk sih sebenarnya, tapi pasti udah langsung mabok ya. Kalau disuruh baca, right. Mabok jurnal guys. Iya, mabok jurnal. Ya, bisa banget nih pakai aplikasi ini. Oke, we move on. Definitely. Means in learning, we might facing some problems and difficulties. So, based on your experience, what are the difficulties in learning English and how to solve those problems? How to solve the problem? Okay, so basically when we learn something, then we will find so many difficulties, several difficulties. Okay, let's say when I learn English, some of my difficulties are kesusahan saya itu adalah ketika saya ingin native sound, native like. Saya pengen seperti native. Seperti native itu tidak hanya dari segi pronunciation saja, tapi dari segi penggunaan bahasa. Entah itu misalnya, kosakata yang digunakan tepat atau enggak. Benar-benar dipakai oleh si native speaker atau tidak. Jadi jangan kemudian kita menerjemahkan atau kita menulis atau kita composing sounds, composing sentences in English, but kamu maksa banget nih dari bahasa Indonesia kamu terjemahkan ke English because it doesn't work. Well, that's one of the challenges. Terkadang saya kalau pas lagi nulis, ini kata ini dipakai nggak ya sama bule, atau jangan-jangan sebenarnya dia nggak dipakai nih sama bule. Karena kan we doesn't have sense of culture of English because we're not the native speakers of English. Jadi kadang kita bertanya-tanya, ini bahasa Inggris nggak ya, atau jangan-jangan bukan bahasa Inggris lagi gitu. Nah itu quite challenging. Jadi caranya adalah kemudian how to solve such a problem. Well, I usually read a lot, like finding the information on the internet would be like the ultimate solutions, because we could actually find any solutions for the problems on the internet. Let's say in Bahasa Indonesia we say universitas ini melahirkan banyak lulusan. Nah, apakah kata melahirkan dalam bahasa Indonesia itu kemudian saya terjemahkan ke bahasa Inggrisnya, this university beer or apa? Beer itu ternyata melahirkan, tapi melahirkan bayi, bukan melahirkan generasi unggul, melahirkan lulusan kayak gitu. Oh, berarti ada kata lain, apa ya? Coba deh dicari. Nah, saya biasanya nyarinya adalah di internet. Di internet itu umumnya yang dipakai apa sih? Oh, ternyata create misalnya gitu. Oh, berarti cara pakainya seperti itu. Jadi jangan dari sekarang, teman-teman kalau misalnya mau terutama nulis ya, writing, apalagi untuk nanti skripsi, itu nggak bisa loh kalian ketik tiba-tiba udah 100 pages tanpa kamu kemudian melakukan
checking terlebih dahulu, ini kosakatanya udah cocok atau belum, misal gitu. Itu nggak bisa. Jadi kamu harus, bentar, ini umum nggak ya dipakai di English? Nah, ceklah dengan menggunakan Google. Saya biasanya pakai Google. Ini apakah kosakata yang umum dipakai dalam bahasa Inggris atau tidak? Oh, ternyata umum. Oke. Kalau memang umum, kemudian berarti pakainya ini. Gitu. Atau contoh yang lain, misalnya apa ya? Kalau di Indonesia itu kan kita sering menggunakan istilah Mbak, kayak gitu ya. Mbak, Mas. Nah, apakah kemudian dalam bahasa Inggris, should we translate the word Mbak, Masnya dengan sister, brother? Nah, itu jangan kamu menerjemahkan, oke, kemudian Mbak bla 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 datang, then sister bla 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 came, misal gitu. Oh, ternyata enggak. Culture mereka tidak menggunakan Mbak, Mas. They just say, okay, directly with the name. Then Farah came, misalnya gitu. Caranya adalah seperti itu. Nah, itu cukup susah sih kalau menurut saya ya, untuk bisa native like, menulis benar-benar seperti orang orang Inggris menulis, ya native speakers of English menulis, itu cukup lumayan challenging for me. Atau misalnya lagi pronunciations also, it's quite challenging because my native speaker says bahasa Indonesia. No, sorry, Javanese. So I'm Javanese, my first language is Javanese. So the way I talk, the way I speak in English must be like Javanese, sounds Javanese. So Javanese. Dan ya akan susah sekali kalau misalnya apa Javanese-nya itu hilang, karena while your first language will disturb your second language or your foreign language. Jadi saya kesusahannya di situ. However, we could like fix all the problems by learning a lot, and all the solutions, like all the sources are now available on the internet. HP kalian itu smart kan, namanya smartphone ya. Tinggal bagaimana kitanya, si pemiliknya itu juga smart untuk menggunakan HP ini. Jadi, oke, jangan cuma buat ini aja nih, ternyata bisa loh buat yang lain lagi for learning, dan ada banyak sekali platform. Gitu. That's it. Dan different people might have different like difficulties. Like these are my difficulties in learning English. Kalau ada yang orang kesusahan di grammar, misalnya gitu. Farah merasa nggak kesusahan di grammar? Sangat bisa. Sangat ya, oke. Dan banyak banget orang yang nggak suka grammar, kayak gitu. Banyak yang nggak suka morphosyntax. Mereka sebel. Iya. Alright. Iya, itu karena setiap orang difficulties-nya berbeda-beda sih. Kalau saya, I don't have problems dengan grammar. Saya sangat suka banget grammar. Karena grammar itu mudah untuk dipelajari. Karena dia, 1 tambah 1 sama dengan 2, menurut saya gitu. Ilmu pasti. Tapi kalau tentang culture, ini bahasa Inggrisnya apa ya, nerjemahinnya ya, kalau misalnya ada yang mau tak izin ke belakang, kayak gitu. Ini gimana ya cara ngomongnya? Apakah saya harus terjemahkan, can I go to the back? Or atau gimana gitu. Nah, itu kan sesuai dengan culture di bahasa Inggrisnya sendiri-sendiri gitu. And it's quite challenging for me. Just to be able to write as native sound, native like gitu. Itu sih, Far. Okay, thank you very much for the explanation. So we still have time. We open for question. If you have a question, please write down in the question box. Oke, mungkin sambil nunggu ada pertanyaan, saya pengen nanya ke teman-teman selama ini, atau ke Farah juga ya, belajar bahasa Inggrisnya supaya improve itu gimana? Kalau untuk improve ya jadi improve. Membaca yang banyak ya, Miss. Oke. Intinya cuma membaca yang banyak. Oke. Intinya memang membaca yang banyak sih.
Dan ya pokoknya semuanya tadi sekarang ini sources itu udah ada di tangan kalian sih. Tinggal kamunya mau atau enggak untuk menggunakan sources tersebut. Dan di akhir, teman-teman, karena kalian dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, usahakan banget, jangan diusahakan ya, tapi harus banget kalian itu punya yang namanya score TOEFL. Jadi difikirkan, Farah udah semester 5 kan? Farah and the gang. Yes, Udah semester, ya kapan sih kamu punya tes TOEFL misalnya gitu? Ayo kapan? Dari dulu kan belum juga terlaksana. Nah, sebelum kamu lulus, kamu harus punya skor TOEFL. Nah, while waiting for kamu untuk segera tes TOEFL, kamu bisa misalnya, oke, persiapkan apa sih materi yang akan dipakai, yang akan diujikan apa aja. Wah, itu bisa sekali. ya untuk partisipan semuanya, silakan apabila punya pertanyaan. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman bertanya, well, dari kalau dalam belajar bahasa Inggris itu kan ada four skills ya, four main skills. Yang pertama adalah biasanya ada listening, kemudian ada reading, kemudian ada speaking dan writing. Jadi keempatnya ini harus kalian kuasai. Gitu. Jadi harus dikuasai semuanya. Nggak bisa kemudian, oke, I don't like listening, saya nggak mau listening sama sekali. Nggak bisa. Keempat-empatnya itu harus kamu kuasai. Meskipun pasti dari keempat ini ada yang like apa ya, the highest one, the highest skill that you have. Kalau misalnya dari 4 skill ini udah kamu dapat, nanti kalian akan enak dalam arti oke, memang kalau orang bahasa Inggris ya yang diperlukan adalah skill. Kamu harus punya 4 skill ini. Cara belajar dari 4 skillnya, kalau baca jurnal pas sekali tadi buka deh beberapa aplikasi. Satu aplikasi aja sebenarnya sudah cukup sih. Satu aplikasi yang tadi saya share itu sudah sangat cukup banget. Cukup kalian pelajari, ada banyak yang bisa dibuka di situ. So, nanti kemampuan bahasa Inggrisnya setiap saat akan selalu meningkat. Dan harusnya memang di akhir tahun atau di awal tahun kalian kayak punya refleksi gitu. Punya reflections, oke, 1 tahun saya belajar di TBI, saya udah bisa apa ya gitu. Jangan cukup dengan analogi dapat A, terus reading dapat A. Tapi ini saya A itu benar-benar achieve it atau I deserve it. Jadi di akhir kamu harus dapat, oh iya ternyata reading saya masih jelek. Meskipun saya udah dapat A. Apa yang kamu pelajari di dunia perkuliahan itu belum seberapa dengan dunia kerja yang nanti akan sangat challenging, yang bahasa Inggrisnya jauh lebih canggih loh. Gitu. Dan harus kamu persiapkan dari sekarang untuk itu. Ini ada pertanyaan dari Iqbal
Fazn, Miss. Oke. Miss, ada perbedaan gaya berbahasa antara male native dan female native tidak aja, Miss? Male native and female native. Yes, female. Ada nggak ya perbedaan bedanya itu? Mungkin kalau kalau female itu, kalau saya lebih tahu yang American ya, karena saya lebih suka nonton American dan saya lebih suka American English karena dia lebih mudah. Mungkin kalau yang American native itu dia lebih apa sih? Kalau female itu lebih suka pakai Quaker, Quaker. Jadi like ada kayak gitu. Kayak misal kalian dengar si Kim Kardashian kalau ngomong dia ada kayak gitu. Tapi kalau yang male-nya itu dia lebih cenderung untuk lebih jelas ketika berbicara. Gitu. Jauh lebih jelas ketika berbicara. Karena memang kalau dari segi teori social linguistik pasti ada perbedaannya. Dari segi pronunciation-nya itu beda. Kemudian kalau dari segi kosakatanya, meskipun kita tidak bisa mengeneralisir sih, biasanya kalau female itu tend to use bahasa yang lebih sopan ketimbang male gitu. Jadi male itu akan lebih sering menggunakan kata kayak misalnya fucking kayak gitu dan sebagainya. Tapi meskipun begitu, fucking dan sebagainya itu bukan di beberapa orang tidak menunjukkan itu adalah tabu kayak kita lah. Di bahasa Indonesia kan juga kan ada yang misalnya kemarin kontroversial kata anjay itu apakah tabu atau enggak, ada yang ngomong itu enggak tabu loh kayak gitu. Sama mereka juga. Male akan lebih cenderung menggunakan kata-kata yang lebih tidak sopan ketimbang perempuan gitu sih. Karena waktunya sudah hampir 1 jamnya, mungkin dicukupkan. Terima kasih, Miss. Sama-sama. In summary, kita bisa mengembangkan bahasa Inggris kita dengan cara membaca buku, membaca jurnal, bisa juga dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tadi sudah Miss sebutkan. Bisa juga kita menggunakan game ya, Miss ya, bermain game gitu ya. Yeah, definitely. Okay, thank you very much, Ms. Zaira, and all of the participants of today's meeting. Hopefully, our today's meeting will be useful for all of us. Don't forget to follow this Instagram. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Waalaikumsalam. Yeah, thank you. Thank you, Farah. Okay. Thank you very much, everyone.